2022 সালে কাতার বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার হাতে কাপ উঠেছিল। আমার মনে হয় যে ফানি ভিডিওটা করেছে ব্রাজিল, আমার মনে হয় এবারও আর্জেন্টিনার হাতেই এই কাপটা উঠবে। ফানি ভিডিওটা দেখে যান। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? लेकिन एक सेकंड, मैं तारी हूँ भाई। हे भगवान। What's going on here? मैं